चाहती हाँ, वो उसका एक तरीका कार है। ठीक है, आज़ाद सिद्दीक भाई साथ मौजूद रहिएगा। देखें सदाकत अब्बासी साहब स्टूडियोज में बैठे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि इनसे भी मजीद। तो अब्बासी साहब, क्या लाहेमल है आप लोगों का आगे? देखें, जो दोबारा स्ट्रीट पॉलिटिक्स मैंने अपने सिद्दीक साहब की बातें सुनी हैं जी। देखें, अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए कि लोग अपने आप को डिसएनफ्रेंचाइज समझें, सिस्टम से मायूस हो जाएं, जैसे लोग हमारे मुल्क से बाहर जाना शुरू हो गए। मैं कल एक बड़े बिजनेसमैन के पास बैठा हुआ था, बड़ा मशहूर कोई मेरा सियासी, उनसे हालांकि वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी से थे जी। तो वो कहते यार मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं इस पाकिस्तान से बाहर निकल जाऊँ। तो ये ऐसे हालात क्यों आ रहे हैं कि लोगों को इदारों पे, हमारे निज़ाम पे एतबार अगर उठ जाता है तो 22 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, कोई छोटा मुल्क नहीं है दुनिया में। मेरे ख्याल में हम 5वें 6वें 7वें नंबर पे आबादी के लिहाज से मुल्क हैं। तो इस मुल्क को हमारी आंखों के सामने सिर्फ कई लोग किसी की अना की खातिर कुर्बान किया गया और एक गलती की गई। अब उस गलती से निकलने के लिए मैं समझता हूँ गलती दर गलती दर गलती दर गलती, एक गलती को कवर करने के लिए आप पूरे पाकिस्तानी लोगों से कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है चाहे कोई और है, वो टक्कर नहीं ले सकता। और इदारों की भी मजबूती है कि जब लोग उन पे एतकाद करते हैं, उनके पीछे खड़े होते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो हम एक गलत तरफ जा रहे हैं, लोग डिसएनफ्रेंचाइज होते जा रहे हैं, इदारों के और अवाम के दरमियान जो है ना बढ़ रहा है। वो गैप अगर खुदा ना खासा बढ़ता है तो कोई जी शऊर पाकिस्तानी ये कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान किसी ऐसी तरफ रियासत की तरफ जाए जो एक फेल्ड स्टेट हो, एक ऐसी रियासत की तरफ जाए जिस पे लोगों का एतबार ना हो। क्योंकि हम लोग जो हमारी जनरेशन है, हमें तो बचपन से पाकिस्तान के नाम जब आता है, मुल्क का नाम आता है, तो हमारी एक पूरे जिस्म में एक थोड़ी सी ताकत आ जाती है, रोंगटे खड़े जाते हैं जब पाकिस्तान के बारे में कोई बात करे, जब पाकिस्तान की किसी जंग के बारे में बात करे। तो उस मुहिब्बुल वतनी का आज जब मैं बड़ा होके देखता हूँ कि यार ये क्या है कि मतलब एक तरफ यानी जो लोग जो खाली किसी इदारे पे तनकीद करते हैं उनको आप यानी हीनियस क्राइम्स वाले मुजरमों की तरह ट्रीट करते हैं, और दूसरी तरफ जो चोर उचक्के हैं जिन्होंने इस मुल्क को गरीब किया, लूटा, उनको अगर 1100-1200 अरब रुपए का एनआरओ मिल रहा है, यहाँ पे रेंटल पावर वाले, यहाँ पे लंदन फ्लैट वाले, और यहाँ पे मकसूद चपड़ासी वाले और मंजूर पापड़ वाले और फलूदे वाले लोगों के ओपन एंड शट केसेस क्लोज किए जा रहे हैं और लोगों को पकड़ा जा रहा है। साहब का रेफरेंस वापस हुआ जी, आज वापस लोगों को पकड़ा जा रहा है खाली तकरीर करने पे और तनकीद करने पे। तो क्या हम ये 21वीं सदी 2023 में है या कोई 50 साल पीछे हैं? सर, खान साहब जवान पार्क में ही रहेंगे या केपी के शिफ्ट हो रहे हैं? देखिए ना, केपी के मेरा नहीं ख्याल कि वो शिफ्ट हो रहे हैं। इमरान खान साहब इस कौम के दलेर लीडर हैं, वो इंतहाई ज़ख्मी हैं और सबको पता है, तकलीफ़ में भी हैं, लेकिन इस तकलीफ़ में भी इमरान खान हम जाते हैं तो पट्टियाँ बांध के उसके ऊपर वो क्या होता है, वो प्लास्टर चढ़ा होता है उनकी टांग पे, वो बैठ के स्प्लिंटर लगा के चल रहे होते हैं, मीटिंग कर रहे होते हैं। तो और वो अपनी एक ड्यूटी कर रहे हैं, 70 साल का आदमी। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो लाहौर रहे या पेशावर रहे, इनको मैटर करता है। असल बात यह है कि क्या इमरान खान ने कोई चोरी की है? इमरान खान ने कोई मुल्क लूटा है? इमरान खान ने तो अस्पताल बना के दिए हैं, यूनिवर्सिटियां बना के दी हैं, उसके ऊपर भी पार्टियां बना के दी हैं, नौजवानों को एक होप दी है। तो इमरान खान के मुकाबले में चोर और चक्कों की हुकूमतें अगर इमरान खान को कहते हैं, मैं समझता हूं इमरान खान पाकिस्तान का ब्रांड है। आप पाकिस्तान के ब्रांड को टारगेट करना चाहते हैं और जिन्होंने पाकिस्तान को दूसरी तरफ लूटने वाले हैं वो अगर यहाँ पे, तो मैं वही जगह ना एक आम नौजवान मायूस हो रहा है कि पाकिस्तान में ईमानदारी, कुर्बानी, हुब्बुल वतनी, पाकिस्तान के लिए काम करने वालों को आप टारगेट कर रहे हैं, और जो उन्होंने अन्य वाह लूटा है और 30-35 साल इस मुल्क को अपनी मंजिल से पीछे किया, वो अगर यहाँ का आज क्या कहते हैं वो रोबदार या क्या कहते हैं वो एक इज्जतदार बंदा है, और जो लोग जो पाकिस्तान का मोहब्बत करते हैं उनको आप ज़ीरो ख्वार करेंगे, तो मुझे डर है, मुझे खौफ है कि पाकिस्तान जो है वो उसके लोगों के दरमियान और रियासत के दरमियान गैप बढ़ रहा है। इस सिनेरियो के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं पंजाब के और केपीके के, आपको लगता है कि वो फेयर होंगे? जो बना हुआ है, केपीके को छोड़ दें, पंजाब की बात करते हैं। केपीके में पंजाब की लिहाज से हमारा किरदार क्या था? हमने केपीके में अपना कैरेक्टर शो किया, नेशनल कैरेक्टर शो किया, एक स्टेट्समैन का किरदार अदा किया और एक
ایک جو ہماری اپوزیشن ہے وہ بھی خوش ہے اور ہم بھی خوش ہیں, اور انشاءاللہ وہ جو الیکشن ہوگا اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھے گی, اللہ کرے نہ اٹھے. یہ تو پہلے دن سے ہی بے ایمانی ہے نا. اب مجھے بتائیں کہ اس محسن نقوی جو اس نے 3 دنوں میں وہ کر چکا ہے, کیسے آپ اس سے فیئر الیکشن کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو خدا نہ خواستہ جب ملکوں میں الیکشنز ہوتے ہیں اور الیکشنز جو ہے نا وہ رجیم چینج کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اور اس دوران میں ایک ویکیوم ہوتا ہے, اس دوران میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی تحریک چل پڑتی ہے تو ہم نے پاکستان میں بڑے زخم کھائے ہوئے ہیں. پاکستان نے شیخ مجیب کے الیکشن میں جو کچھ کیا تھا, آج ہم نے اس ملک نے قیمت ادا کی ہے. ایسا ہی ہے. تو اب خدا نہ خواستہ میں تو یہ ایک پریشان ہوں. میں اپنی آج سے 10 دن پہلے 15 دن پہلے میری حکومت تھی, ہم نے وہ قربان اس لیے نہیں کی تھی کہ ہمیں ان چوروں چکوں کے حوالے کر کے جناب آپ پکڑ کے تو اس کو خراب کریں گے. ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ایکسیپٹیبل تھا. دیکھیں میں کہتا ہوں آپ کو آپ صحافی ہیں, میں ایک سیاستدان ہوں, پہلے سیاسی کارکن ہوں, سیاستدان بڑا لفظ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ کو ان سے کوئی فیئر الیکشن کرانے کی جو ایک ظاہری ان کی علامت آپ کو نظر آ رہی؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ کہ ہم نے ہار جانا ہے. یہ ساری زندگی بے ایمانی کر کے ٹکے ماری کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. تو آج ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستانی لوگ کھڑے ہو گئے اور عمران خان از ایمرجنگ ایز اے نیشنل لیڈر. کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو پنجاب میں بھی ہے, کے پی میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے, جی بی ادھر پہ, یہ تو سارے اپنے ٹکڑوں میں انہوں نے سیاست کی ہے. متحدہ حکومت ایک کوشچن ریز کرتی ہے وچ از اے ویلڈ کوشچن, میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ویلڈ ہے, کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے قومی اسمبلی میں واپس اس لیے جانا ہے تاکہ مشاورت کی جا سکے انٹرم سیٹ اپ کے اوپر ممکنہ, لیکن جب ادھر تھے پنجاب میں, ادھر بھی تو مشاورت ہونے کے بعد کچھ نہیں ہو سکا, تو مرضی ان کی اپنی چلی نا. دیکھیں تو یہ لاجک آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فیل لاجک تھی؟ دیکھیں ہمارے ہم نے استعفے دے دیے تھے, اور استعفے 10 دن 15 دن 1 مہینے تک ان کو منظور ہو جانا چاہیے تھا. امپورٹڈ گورنمنٹ نے انہوں نے پورے 9 مہینے ہمارے استعفے قبول نہیں کیے, پھر اس کے بعد 11 کر دیے, پھر اس کے بعد 35 کر دیے, چن کے لوگوں کیا. تو اس پہ ہم نے یعنی اب نے کہا کہ ہم اسمبلی میں تو نہیں بیٹھیں گے, ہم نے کوئی اسمبلی میں نہیں بیٹھنا تھا. ہم چاہتے تھے کہ الیکشن کرنے کے لیے ہم نے چونکہ استعفے دیے تھے تو ان کو پریشرائز کرا کے استعفے قبول. وہ تو اب کیا آج بھی ڈی نوٹیفائی ہو گیا نا, ختم ہو گیا نا, ہمارا ٹارگیٹ پورا ہو گیا. ہم نے الیکشن ہم چاہ کہہ رہے تھے آپ کی سیٹیں ختم ہو گئی, ہماری 8% لوگ باہر بیٹھے ہیں, 64% پاکستان میں الیکشن ڈیو ہو گیا, 36% پاکستان یہ کرائیں گے نہیں نا, وہ تو اب عدالتوں کا کام ہے نا. 36% پاکستان کا نمائندہ حکومت میں بیٹھا ہے, 64% حلقے خالی ہیں. تو کیا اب ہمیں 64% میں ہمیں بائی الیکشن کرانا چاہیے یا قومی الیکشن کرا کے؟ اصل بات ہے وہ نہیں کراتے تو پھر تو اگر دیکھیں نا, اگر آپ اور ادارے میرے آئین کو نہیں مانتے تو پھر آپ مجھے کیسے کہیں گے کہ آپ آئین کو مانو؟ جب میں آئین کو نہیں مانوں گا تو بنانا ریپبلک میں جس کی لاٹھی اس کی بینڈ. یہی بات علی عمران خان صاحب نے کی تھی. صداقت علی عباسی صاحب اسٹوڈیوز میں تشریف لائے, سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ قمر دلشاد صاحب موجود تھے, اظہر صدیق صاحب موجود تھے, ہبا چودھری